Serbisyo, Angel Radio. Si Patrol numero 4, Edgar Perolino, mga kaigsonan. Sir Ed, mga report, go ahead. Gitakda sa Commission on Election kun Kumilik ang voter registration para sa 2026 barangay ug sangguniang kabataan eleksyon kun BSK sa Bangsamoro Region ug pinakaunang parliamentary election sa rehiyon gikan sa adlong Lunes, Pebrero 9 hangtod sa Marso 30 sa kasamtangang tuig. Sigon kay Kumilik Chairman George Erwin Garcia, subling buksan ang voter registration para sa local election nunot sab ang pag-uswag sa eleksyon sa Bangsamoro sa Marso 30. Subling buksan usab sa full body ang Register Anywhere program kung RAP para sa voters registration para makapagrehistro ang mga aplikante sa satellite sites sa mga syudad ug lungsod nga dili kinahanglang muuli pa sa ilang mga probinsya. Mahinduman nauna na nga gipadayon sa tibuok nasud ang voter registration para sa 2026 BSK gikan sa Oktubre 20, 2025 hangtod sa Mayo 18, 2026. Pero wala na gilakip ang Bangsamoro Region sa registration nunot sa suspension sa unang parliamentary election sa rehiyon. Kini nga balita atod kaninyo gikan sa Perolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa lokasyon, ako si numero 4 Angel Edgar Perolino para sa Angel Eye, Tanang Bayan sa Angel News Patrol.